فإذا به وجد جماعة من حضرموت طلعوا الحج ويذكرون في مجالسهم الشيخ أبو بكر الشيخ أبو بكر الشيخ أبو بكر بن سالم. قال من هذا الشيخ أبو بكر بن سالم؟ قالوا هذا إمام عظيم في حضرموت أظهره الله في هذا الزمان مستجاب الدعوة. قال أتأخذوني معكم أذهب إليه لأجل أن يدعوا لي؟ فأخذوا معهم. وصل إلى عند الشيخ أبو بكر وهو جالس على السرير، كان يشرب القهوة البن، يحب البن كثير سيدنا الشيخ أبو بكر، وكان بيده كأسا من البن يشرب منه. فلما أن دخل البصري مباشرة الشيخ أبو بكر كاشفه قبل أن يتكلم، قال أهلا بالبصري أهلا بالمكي مرحبا بك قد أصلحنا بينك وبين زوجتك. ما شاء الله. فإذا به رأى أنه أخرج من يده إلى جهة بجنب السرير نافذة، أخرج الكأس الذي كان يشرب منه القهوة، ثم رجعت يده لم يكن بها كأس. تعجب أين ذهب الكأس؟ رجع إلى مكة في طريقه بالبحر إلى أن وصل إلى جدة، وجد أناس يعرفونه ويعرفون قرابة زوجته، فسألوا أين أنت؟ أصحارك يسألون عنك. ما شاء الله. ما الذي حصل؟ قال أهلك قلقون عليك، قد خرجت ولم يعرفوا أين ذهبت، فهم في شوق إليك. قال سبحان الله، خرجت من عندهم وهم يكرهوني يريدوا الموت وإذا بالأمر تغير. ذهب إلى مكة وجد امرأته متجهزة مستقبلة له أحسن استقبال. قال قبل ذلك أسألك بالله ما الذي حصل؟ خرجت وأنت تكرهيني وعدت وأنت تحبيني، ما الذي حصل؟ قالت والله إني كنت أكرهك كرها شديدا، ولكن في ذات يوم في اليوم الفلاني دخل علي رجل وصفه كذا وكذا يحمل كأسا من البن فأشرب أسكانيه، قال اشربي، فما أن شربته إلا وتغير حالي، فصرت بعد المحبة بغضي لك محبة، وهذا ما ترى. سيد الحمر يذكرنا قال كنت في مكة مرة يخبرني بعض الناس أن هذا الكاس لا يزال موجود بمكة، فقد أراه إياه وقال موجودا لا يزال عند ذرية هذا الإنسان. هذا الإمام الشيخ عمر البصري قالوا ولد له مولود بعد ما اصطلح مع زوجته، وكان من كبار علماء الشافعية بمكة، صاحب حاشية البصري، وهو ببركة السيد الشيخ أبو بكر بن سالم. صلوا على محمد. Ada kejadian karomahnya Syekh Abu Salim. Ada satu orang agung di Mekah namanya Syekh Umar Basri. Syekh Umar Basri ini beliau punya istri, ya, tapi istrinya ini benci sama beliau, keras, kasar, bengis, dan keluarganya juga seperti itu. Syekh Umar Basri ini sangat cinta dengan istrinya, sangat kasih dengan istrinya, tapi istrinya tidak melayani dengan baik, dikasarinya, diinikannya, diusahakan bagaimana caranya bagaimana istrinya tadi bisa berubah hatinya dengan baik, datang ke ulama sana, datang kepada Habib sana untuk bagaimana istrinya ini bisa berubah hatinya, tapi tidak berubah-berubah, tetap saja orang ini dibenci sama istrinya, tidak disukai juga sama mertuanya, tidak disukai sama ipar-iparnya, sehingga dia sedih. Ya Allah, sedih banget hidup saya kok sempit seperti ini. Akhirnya ketika waktu musim haji, beliau ini tinggal di Mekah ini, ketika di musim haji ketemu sama orang-orang ahlul Yaman, orang-orang Hadramut ini mengatakan, ya Syekh Abu Salim, bertawasul kepada Syekh, menyebut-nyebut namanya Syekh Abu Salim. Maka didatangi, kamu nyebut-nyebut Syekh Abu Salim, siapa itu Syekh Abu Salim? Kamu tahu Syekh Abu Salim itu, kata orang Hadramut, ulama besar, wali Allah besar, orang agung, mustajabud doa. Bolehkah nanti setelah haji kamu hantarkan saya untuk ketemu Syekh Abu Salim? Itu beliau berada di Hadramut. Aku akan datang ke Hadramut dengan biaya saya sendiri, penting kamu ajak saya ke sana. Akhirnya setelah haji dia tidak pamitan dengan keluarganya karena dia sudah sempit, mau diusir sama istrinya, diusir sama mertuanya, diusir sama ipar-iparnya, dan dibenci. Akhirnya dia datang dengan orang Yaman, dari Mekah menuju ke Yaman, ke Inat, sampai di Inat. Begitu sampai di Inat, di desanya Syekh Abu Salim itu, ya, masuk ke rumahnya Syekh Abu Salim, diantarkan oleh Hadramut. Syekh Abu Salim sudah menyambut, dikasyaf sama Syekh Abu Salim, marhaban ya ahli ya Basri, marhaban ya Umar, marhaban ya Makki, marhaban ya sambutan, selamat datang wahai Basri, padahal dia tidak nyebut namanya. Selamat datang wahai ahlul Mekah, selamat datang, aku sudah tunggu kedatangan kamu, dan ketahuilah masalah kamu dengan istrimu sudah saya selesaikan, masalah kamu dengan keluargamu sudah saya selesaikan, masalah kamu dengan mertuamu sudah saya selesaikan.
Masalah kamu dengan iparmu sudah saya selesaikan. Oh, kaget, belum ngomong apa-apa sudah disebutkan semua permasalahannya itu. Kemudian beliau duduk, begitu duduk di orang Hadramut itu biasanya kalau ada tamu dikasih kopi dengan cangkir kopi namanya syarih, itu bun dan beliau dapat juga kopi itu. Syekh Abu Salim duduk bersandar di tempat tidurnya. Sekarang masih ada di Inat tempat tidurnya Syekh Abu Salim yang sering bersandar kalau menemui tamu. Dan di sampingnya itu ada jendela. Begitu Syekh Abu Salim mendapatkan bagian kopi dari pembantunya dan orang-orang sudah dapat semuanya, beliau keluarkan cangkir kopinya ini ke jendela. Beliau keluarkan begini, kemudian beliau letakkan. Tangannya begitu lepas sudah tidak ada, memang kayak dilempar begitu sama beliau. Maka beliau heran, kemana tuh kopinya? Kemana tuh cangkirnya kok tidak ada? Akhirnya begitu selesai doa dan sebagainya, orang ini pulang. Ya, Syekh Umar Basri ini dia pulang. Begitu pulang sampai ke Jeddah, sampai ke pelabuhan Jeddah, ketemu sama temannya, "Woi, Syekh Umar, kamu ditunggu-tunggu sama mertuamu. Kamu ditunggu-tunggu sama iparmu, kamu ditunggu-tunggu sama istrimu, dicari-cari selesai haji kamu hilang kemana? Kamu purek kemana? Kamu hilang kemana ini? Ya, kamu kemana? Ditunggu-tunggu sama." Oh ya, dia kaget tuh. Kemarin diusir soalnya ditunggu-tunggu, udah masuk akal nih sekarang. Begitu dia sampai ke kampungnya, sudah disambut sama mertuanya, sudah disambut sama iparnya. Kemudian dia masuk rumahnya, istrinya sudah dandan, istrinya sudah pakai pakaian yang bagus, wangi-wangian, menyambut suaminya, dipeluk suaminya, dirangkul dan sebagainya. Dia bilang heran, kok luar biasa ini. Kemarin saya dibenci, kemarin saya diusir-usir, sekarang kok seperti ini. Kemudian dia tanya Mas ini, sebenarnya apa yang terjadi sih? Kemarin beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang terus, kemarin itu kamu usir, kamu benci sama saya, masalah terus dalam rumah tangga saya. Tapi kenapa sekarang kok kamu berubah seperti ini? Ya, betul. Sekarang ini tidak ada suami yang lebih aku cintai daripada kamu. Kamu adalah orang yang luar biasa. Saya cinta, kita akan jadi rumah tangga yang paling baik. Sebabnya apa? Sebabnya pada saat sekian ada seorang tua, bentuknya seperti ini, wajahnya seperti ini, posturnya tubuh seperti ini, ngetok pintu, membawa cangkir isinya kopi, dan saya minum, suruh minum saya minum, begitu saya minum, berubah langsung kangen sama kamu saya. Langsung kangen sama kamu. Ini sekarang cangkirnya ada. Cangkirnya saya simpan. Jam berapa? Jam kian. Bentuk tubuhnya bagaimana? Pakaiannya gimana? Waktu dicocokkan, diingatkan adalah jam yang dimana Syekh Abu Salim minum kopi waktu di Hadramut itu. Ya, jamnya sama ya, itu Syekh Abu Salim itu guru saya. Akhirnya dari sebab itulah karamah daripada Syekh Abu Salim diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari perjodohan itu keluarlah seorang anak alim besar dan mengarang kitab Hasyiatul Basri. Yang di Mekah ada kitab Hasyiatul Basri, adalah keturunan Syekh Umar Basri yang dulu pecah ataupun congkrah dengan istrinya. Dan Al-Habib Umar bin Hafid ketika berada di Mekah dikatakan bahwa ada cangkir yang dibawa kakekmu wahai Habib Umar, ada di rumahnya fulan dan dijaga oleh keturunannya sampai sekarang ini. فهذه كرامة الشيخ أبو بكر نريد إن شاء الله من آثارها يكون فرج لأمة الإسلام في كل مكان وفي آسيا وشرق آسيا وإندونيسيا يصلح الله أحوال الأزواج كل مع زوجته كل مع من حواليه والفرج للmuslimin ajma'in. Qulu amin. Amin. Itulah salah satu daripada karamahnya Syekh Abu Salim. Sekarang kita hadir halnya Syekh Abu Salim ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala barakah daripada Syekh Abu Salim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan penyelesaian berbagai macam problem yang terjadi oleh umat Islam, baik yang ada di Asia, yang ada di Asia Tenggara, yang ada di Indonesia khususnya. Mudah-mudahan diselesaikan seluruh permasalahan umat Islam dan semua permasalahan kita semua yang orang-orang Islam, baik permasalahan dengan keluarganya,
dengan istrinya, dengan suaminya yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh insyaallah daripada Syekh Umar bin Salim ya, dan diselesaikan semua permasalahan yang terjadi insyaallah. Insyaallah yaum ghadin nasma' ma yasur wa la yadur bi barakat Syekh Abu Bakar bin Salim. Besok insyaallah kita mendapatkan berita yang baik, bukan berita yang menyedihkan, barokahnya Syekh Abu Bakar bin Salim insyaallah. Yahfazullah Indonesia wa ahli Indonesia. Mudah-mudahan Allah menjaga Indonesia dan penduduk Indonesia. Yarfa Allah al-bala' an Indonesia wa ahli Indonesia. Semoga Allah angkat bala kepada negara Indonesia dan rakyat Indonesia insyaallah. Bi barakat Syekh Abu Bakar bin Salim. Dengan berkatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. يبلغ الله كل واحد من الحاضرين والحاضرات ما تمنى ببركة الشيخ أبو بكر بن سالم. Semua cita-cita orang-orang yang hadir dan hajat-hajat orang yang hadir baik laki-laki perempuan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. يشفع لنا عند الله سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم في قضاء حوائجنا كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, barakahnya Syekh Abu Bakar bin Salim untuk terkabulnya semua hajat-hajat kita yang kita tahu hajatnya atau yang kita tidak tahu hajat kita semuanya. نتساءل ما أعظم حاجاتنا ماذا نريد. Kalau kita ditanya kira-kira apa yang paling besar dari hajat atau kebutuhan kita, apa yang kita inginkan kira-kira? Barakallah. Hada talab husn khatimah, hada talab mahabbatun nabi. Mahabbatun nabi. Hada ithnain bas. Dua tok yang demikian. Kul wahid talab. Minta cinta Rasulullah, mahabbatur Rasulullah, minta husnul khatimah, atau ada permintaan yang lain? نحن نطلب للجميع رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده أبدا. Amin. Kita minta untuk keseluruhannya yang paling agung, kita semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ridha yang akbar, dan Allah tidak murka kepada kita selama-lamanya insyaallah. Li'annahu biridwanillah yarda Rasulullah. Karena dengan ridhanya Allah berarti Rasulullah juga ridha dengan kita. Fayati kulla khair bin barakati Rasulillah biridwanillah. Maka akan datang semua kebaikan dengan ridhanya Rasulullah SAW dan dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah bi barakati Rasulillah yati bi ridwanillah. Husnul khatimah adalah merupakan barakahnya Rasulullah dan bagian daripada ridhanya Allah. Bal nastardi Allah ya Allah ridha ya Allah ridha wal afu amma qad madha ya Allah ridha ya Allah ridha wal afu amman qad madha ya Allah ridha ya Allah ridha wal afu amman qad madha. Hada talab ridwan min Allah akbar. Ini adalah permintaan ridwanullah al-akbar, ridhonya Allah yang paling agung. Idza kunna fi ijtima' akbar هذا اجتماع مهما كان أكبر لكن أكبر شيء رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده. Allah لا يغضب على أحد بعد ذلك. Walaupun pertemuan kita ini adalah pertemuan yang besar dan permintaan-permintaan kita adalah permintaan yang besar, ada yang lebih besar daripada itu, yaitu ridhanya Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang mana Allah kita minta Allah ridha kepada kita dan tidak marah dan tidak murka kepada kita selama-lamanya insyaallah. Utlub hada min Allah wa qul ya Allah. Mintalah ini kepada Allah dengan kita memohon ya Allah. Qul ya Allah. Ucapkan ya Allah. Min qalbi min a'maqi qalbi qul ya Allah. Dari hati kalian, dari hati yang paling dalam, ucapkan kalimat ya Allah. Naduh wa qulu ya Allah. Panggillah dengan ucapan ya Allah. 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 لو خرجت من عينك مثل راس الذبابة من الدمع من خشية الله لها رجحان في ميزان الحسنات. Kalau keluar dari mata kita satu titik walaupun hanya satu kecil seperti lalat
maka kita akan mendapatkan satu derajat, yaitu kedudukan ataupun timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. فناده يا الله وابكي وتباكى لله وقل يا الله. Ucapkan ucapan la ya Allah itu dengan ucapan yang sampai kita bisa nangis, atau kita seolah-olah menangis dengan ucapan ya Allah supaya didengar oleh Allah. Ya Allah, 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 ya بفنائك يا الله يا الله يا الله يا الله بفنائك يا الله الله يا الله يا الله يا الله عبيدك بفنائك عبيدك بفنائك يا بفنائك يا بفنائك ترجم عبيدك بفنائك. Hambamu berada di sisimu ya Allah. Bifinaik bifinaik. Hambamu berada di depan rumah, di depan pintumu ya Allah. Bifinaik. Kami berada ya Allah di depanmu ya Allah. Bifinaik. Hambamu yang berdosa ya Allah memohon kepadamu ya Allah. Inak bifinaik. Hambamu yang kecil berada di hadapanmu ya Allah. Terduhum safir al-ayadi hasyak ya Allah. Jangan engkau tolak ya Allah dengan tangan hamba ya Allah. Tidaklah mungkin ya Allah. Karim ya Jawad jud alaihim ya Allah. Engkau zat yang maha mulia, zat maha pemurah, zat maha pemberi. Anta ar-Rauf ar-Rahim ya Rabbi marhamna wa iyyahum ya Allah. Engkau zat yang maha pengasih, maha penyayang dan maha penjaga. Ya Allah, jagalah mereka semuanya ya Allah. Irhamna wa iyyahum bi rahmatikal wasi'ah ya Allah. Sayangilah mereka semuanya yang hadir ya Allah dengan kasih sayangmu yang luas ya Allah. Tasrifna wa iyyahum illa bi dhunubin maghfurah. Keluarkan dari tempat ini ya Allah, dan dosa-dosa kami semuanya sudah Kau hapuskan ya Allah. Wa ayubin mastura. Dan aib-aib kami ditutupi ya Allah. Hajatil maghziyah. Dan semua hajat-hajat kami Engkau kabulkan ya Allah. Ta'alana wa lahum dhanban illa ghafarta. Jangan Kau tinggalkan satu dosa pun kecuali Kau hapuskan ya Allah. Hamman illa farajta. Kesedihan yang kami rasakan Engkau angkat kesedihan ya Allah. Dainan illa qadaita. Hutang-hutang kami Engkau bayar ya Allah. Maridan illa shafaita. Orang yang sakit di antara kami Kau sembuhkan ya Allah. La hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah laka biha ridha lana fiha salah illa qadaita wa yassarta ya Allah. Dan semua hajat-hajat kami, baik hajat-hajat dunia atau hajat-hajat akhirat dan hajat-hajat yang semua Engkau ridhai, kecuali semua hajat itu Kau kabulkan, Engkau tunaikan dan Kau berikan kepada kami ya Allah. Alamna minka an tarda anna farda anna ya Allah. Allah, ridhailah kami ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami ya Allah. Allahumma ridwanaka al-akbar alladhi la sakhata ba'dahu abada ya Allah. Berikanlah kami keridhaan-Mu yang agung ya Allah, keridhaan yang tidak akan mendatangkan murka untuk kami selama-lamanya ya Allah. Allahumma innahu talaba ba'da man hadara mahabbat nabiyyik wa ra'ya fa akrimna jami'an biha ya Allah. Ya Allah, kami hadir tempat ini karena rasa cinta kami dengan Nabi Muhammad. Maka ya Allah, dengan rasa cinta ini ya Allah, muliakan dan berikan semua yang kami inginkan ya Allah. Allahumma innahu talaba man ba'da man hadara min
الخاتمة عند الموت، وأكرمنا بها جميعا وآباءنا وأمهاتنا وأحبابنا والمسلمين. ارزقنا حسن الخاتمة بعد عمر طويل وحال جميل في خير ولطف وعافية يا الله. Ya Allah, kami semuanya memohon untuk husnul khatimah. Berikan kami husnul khatimah setelah umur panjang dan kondisi yang baik dan keadaan yang mulia dan umur yang panjang. Ya Allah, berikan kami semua hajat kami. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah berikan husnul khatimah ya Allah. اللهم احسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Ya Allah, berikanlah kepada kami penghabisan yang baik dan akibat yang baik, dan jauhkan kami Allah dari azab dunia dan azab akhirat ya Allah. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين، واكفنا شر مصائب الدنيا والدين، وأبح لنا النظر إلى وجهك الكريم يا الله. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka ya Allah. Bebaskan kami dari neraka ya Allah. Bebaskan kami dari neraka ya Allah. Dalam keadaan selamat masuk surga ya Allah. Dan bebaskan daripada kehinaan dan kenistaan ya Allah. Dan masukkan kami ya Allah kedudukan tinggi di sisimu ya Allah. Allahumma a'idna wa ajirna mimma la yurdika anna, wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma wa la matrudan wa la madhuma ya Allah. Ya Allah, janganlah satu pun di antara kami kau celakakan ya Allah. Janganlah dari antara kami ya Allah Engkau usir dari rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami ya Allah semua yang kami inginkan ya Allah, dan bebaskan kami ya Allah dari segala hal-hal yang buruk dan bahaya ya Allah. Allahumma la taj'al fina qati' rahim wa la 'aqan li walidayhi wa la zawjatan 'aqatan li zawjiha wa shawa wa 'asiyatan lahu wa la zawjan muqati'an li arhamihi wa muqassiran fi huquqi ahlihi wa azwajihi wa la abna 'aqaqah wa la man yukhalifu amrak. اجعل مجتمعنا يا الله مرحوما. قولوا يا الله 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 يا الله. Tarjim. Ya Allah, janganlah salah satu di antara kami ya Allah Engkau jadikan ya Allah untuk kami durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang berbakti dengan kedua orang tua kami ya Allah. Dan apabila ada perselisihan ya Allah di antara keluarga kami, rukunkanlah ya Allah. Jadikan istri-istri kami istri-istri yang taat ya Allah, dan jadikan suami-suami yang bertanggung jawab ya Allah. Dan apabila ada permusuhan di antara keluarga kami, selesaikanlah permusuhannya ya Allah. Rukunkanlah keluarga kami semuanya ya Allah. Bahagiakan kami dalam rumah tangga kami ya Allah, oh ya Allah. اللهم ابعد عنا البلاء والزنا والربا والمعاصي والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يا الله. Ya Allah, jauhkanlah kepada kami bala, jauhkan kami zina, jauhkan kami fitnah, yang baik yang lahir maupun yang batin ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari segala-gala hal yang buruk untuk kami ya Allah. Ya Allah, 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 irhamna ya Allah, انظر إلينا ya Allah, اهدنا ya Allah, تقبل منا ya Allah, ببركة فخر الوجود أبي بكر بن سالم صاحب الوجاهة لديك. لا تنصرفنا إلا وقد خلعت علينا خلع التوبة، خلع الهداية، خلع الرعاية، خلع الإنابة،
خلع الإقبال عليك، نكون ممن صدق في وجهته إليك، حتى نكون من عبادك الصالحين المخبتين المنجبين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا الله. Ya Allah, dari berkatnya Syekh bin Salim, ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah pakaian takwa, pakaian taubat, pakaian inabah, pakaian ikhlas, pakaian yang mulia di sisimu ya Allah, pakaian ridha darimu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selalu mendapatkan kenikmatan ya Allah, kenikmatan yang hakiki di dunia sampai dengan di akhirat ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang ya Allah yang selalu mendapatkan kebahagiaan, kejayaan, kemuliaan, kenikmatan, kesuksesan, kemudahan di dunia sampai dengan akhirat ya Allah. Ya Rabbana, talabnaka da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innakal qail ad'uni astajib lakum. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah menjanjikan ya Allah bahwa orang-orang yang berdoa kepada kami ya Allah, kepada-Mu Engkau ya Allah, pasti Engkau akan kabulkan ya Allah. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah permintaan kami ya Allah. Maka kabulkanlah doa kami semuanya ya Allah, sebagaimana yang telah Engkau janjikan kepada kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau tidak akan menyelisihi daripada janjimu ya Allah. ها نحن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. Inilah doa kami sebagaimana Kau perintahkan ya Allah, maka kabulkanlah doa kami ya Allah sebagaimana janjimu ya Allah, dan sesungguhnya Engkau tidak akan menyelisihi janji ya Allah. فإننا لا نستطيع دفع ما نكره ولا نستطيع تحصيل ما نرجو إلا بقدرتك. فلا فقير أفقر منا إليك ولا غني أغنى منك عنا. Sesungguhnya ya Allah, kami tidak mampu untuk menolak yang buruk, dan kami tidak mampu untuk mendapatkan yang baik kecuali apa yang telah Kau takdirkan kepada kami ya Allah. Semuanya berada di genggaman-Mu dan dalam keabadian keputusan-Mu. Maka tidak ada yang lebih fakir daripada diri kami ya Allah di hadapan-Mu kecuali kami ya Allah. Maka tolonglah kami dan pandanglah kami ya Allah. فنحن الفقراء وأنت الغني. Kami semuanya adalah orang-orang fakir dan Engkau lah yang kaya ya Allah. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. Janganlah ya Allah diri kami menjadikan musuh-musuh kami gembira, dan orang-orang yang hasad kepada kami senang dengan keadaan kami. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. Janganlah jadikan dunia sebagai hal yang membuat kesedihan yang paling besar dari hati kami. ولا مبلغ علمنا. Jangan juga hal-hal yang paling besar daripada pengetahuan kami. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. Janganlah ya Allah Engkau kuasakan diri kami ya Allah kepada musuh-musuh kami ya Allah, yang tidak sayang dengan kami dan tidak mencintai kami ya Allah. نسألك لنا ولهم من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد. Kami mohon ya Allah kepadamu ya Allah, dan kepada semua orang-orang yang hadir ini ya Allah, berikan kepada yang terbaik daripada yang telah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نستعيذك لنا ولهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وصفيك سيدنا محمد. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah, dan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan Nabi-Mu berlindung kepadamu ya Allah, lindungi kami semuanya ya Allah. وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله. Dan sebagaimana juga doanya para hamba-Mu yang saleh ya Allah, dan sesungguhnya Engkaulah yang bisa mengabulkan, dan Engkaulah tempat untuk meminta dan memberikan pertolongan ya Allah. نسألك لنا ولهم الأحبابنا بما دعاك به سيدنا الشيخ أبو بكر والإمام الحسين في هذه الدعوات. اللهم لنا نسألك لنا ولهم زيادة في الدين. Sebagaimana ya kami meminta kepadamu ya, memohon kepadamu ya Allah, sebagaimana doanya Syekh Abu bin Salim dan putranya
Al-Imam Syekh Husain, ya Allah, meminta kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah sebaik-baik ya Allah dalam keadaan kami ya Allah, wa barakatan fil umr, dan keberkahan dalam umur, wa sahhatan fil jasad, dan diberi kepada kami sehatnya jasad kami, wa sa'atan fil rizq, dan diberi kekeluasan rezeki, wa taubatan qabla al maut, dan diberi taubat sebelum kematian, wa maghfiratan ba'da al maut, diberi pengampunan sebelum datangnya kematian dan setelah kematian, wa amanan min al adab, dan diberikan keamanan dalam azab, dari azab, wa nasiban min al jannah, dan diberi oleh Allah surga, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim ya Allah, dan berikanlah kami ya Allah untuk bisa memandang wajahmu nanti di surgamu ya Allah. da'awna maulana wa huwa alladhi la yukhayyib man rajah. Kita berdoa kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan siapa yang berharap kepadanya. لكن نجدد التوبة بيننا وبين أن نكون صادقين في التوبة من جميع الذنوب. Tetapi hendaknya kita selalu memperbaharui tobat-tobat kita untuk bisa kita tobati semua dosa-dosa kita. من كان مقصر في الصلاة فمن الآن يعاهد الله على أن لا يترك شيء من فروضه أبدا. Kalau ada di antara kita-kita yang hadir ini kadang-kadang meninggalkan salat atau mengundur-undurkan salat atau tidak salat, mulai malam hari ini berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul disiplin dan melaksanakan salat dengan baik. لأنه العهد الذي بين الله وبين العباد كما قال سيدنا محمد. Karena ketahuilah, salat ini merupakan letak perjanjian antara hamba dengan Allah adalah salat. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر كذا قال نبيكم محمد صلوا على محمد. Sebagaimana janji sabda Rasulullah SAW, ya, bahwa perjanjian antara hamba dengan Allah adalah salat, maka siapa yang tidak salat berarti dia adalah orang yang kufur. ولهذا الله توعد من أخر الصلاة عن وقتها بقوله فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Faham sahun? Lalai. Faham? Apa artinya sahun? Sahun. Faham? Tahu artinya sahun. Peter gimana? Beliau mengatakan bahwa Allah berfirman khusus di dalam Al-Quran mengancam orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Celaka orang-orang salat. Siapa orang yang celaka orang salat? Orang-orang yang lalai dalam salatnya. Walaupun salat tapi dia lalai dalam salatnya, mengundur-undurkan waktu dan kadang-kadang meninggalkan salat, maka celaka wail, neraka wail bagi orang itu. لو وضعت في هذا الويل كما قال أهل التفسير جبال الدنيا لذابت من شدة حرارته. Wailnya Allah ini kalau diletakkan di dunia ini, seluruh gunung-gunung yang ada di alam semesta ini hancur semuanya, warga. Berdebu-debu karena kena wailnya Allah Subhanahu wa taala. فما الصلاة قال سيدنا محمد في الدين بمنزلة الرأس من الجسد فمن لا رأس له لا حياة له ومن لا صلاة له لا دين له صلوا على محمد. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, perhatikan bahwa perumpamaan salat di dalam Islam ini sebagaimana perumpamaan kepala ini dengan jasad, maka siapa orang yang tidak punya kepala berarti dia tidak hidup alias dia mayat. Demikian pula orang yang beragama tapi tidak salat berarti dia tidak beragama. وهكذا علينا بأداء الواجبات من الصيام والزكاة والحج عند الاستطاعة وجميع الواجبات من بر الوالدين والإحسان إليهما والقيام بحقوق الأزواج والأرحام والقرابة وكل من له حق علينا. Setelah itu kita jaga puasa kita jaga zakat kita jaga haji kita bagi yang mampu untuk melaksanakan haji. Laksanakan kewajiban rukun Islam ini dengan sebaik-baiknya.
Kemudian masing-masing kita betul-betul harus menjaga untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan menjalankan ihsan dan sebaik-baiknya, rukun dengan keluarganya, rukun dengan adik-adik saudara paman dan bibinya, dan rukun dengan suami istrinya. Sebagai seorang istri harus taat dengan suami, seorang suami harus tanggung jawab kepada istrinya, dan hendaknya kita berbuat baik kepada tetangga dan kepada siapa saja kita berusaha untuk berbuat baik. فنتوب إلى الله من المعاصي كلها، من ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الواجبات والوقوع في المحرمات، الزنا، السرقة، اللواط، شرب الخمر، المخدرات، النظر إلى المحرمات، كل ما يغضب الله نتوب إلى الله منه، ولتكن توبة إن شاء الله نصوحا. Malam ini kita semuanya menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari kekurangan salat, taubat dari meninggalkan salat, taubat dari mengakhirkan salat, taubat dari kekurangan dalam berpuasa, dalam berzakat, dalam berhaji, taubat dari segala kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Mungkin zina, mencuri, memandang yang buruk, atau homoseksual, ataupun perbuatan hal-hal yang lain, durhaka kepada orang tua, memutuskan silaturahmi, dan semua dosa memandang barang yang haram. Kita taubat dengan taubatan nasuha pada malam hari ini sekarang ini insyaallah. نتوب إلى الله من مناظر الحرام خصوصا في التلفاز والجوالات ومناظر الخليعة التي توجد عند بعض المسلمين، نعوذ بالله. فإننا نحضر في محضر بوجاهة سيد الشيخ أبي بكر، نريد من الله يتوب علينا، نخرج من مكاننا من جميع الذنوب كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، نقول نستغفر الله. Astagfirullah. Kita bertobat kepada Allah malam ini. Bertobat mata kita, tobat, jangan sampai mulai malam ini melihat acara-acara yang tidak baik, acara buka-bukaan yang ada di TV, acara buka-bukaan yang ada di internet, gambar-gambar buruk yang ada di situs-situs porno, dan hal-hal yang tidak buruk yang merusak akhlak, yang merusak di mata kita dan merusak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai malam hari ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya, dan kita tinggalkan sama sekali. ولهذا نتوب إلى الله توبة صادقة نصوحة، لأن الله يقول في القرآن في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة نصوحا، توبة نصوحا. ما هي توبة نصوحا؟ فاهم؟ ما جمعت 4 شروط: العزم على أولا الإقلاع، الندم، يندم على فعل المعصية، ثم الإقلاع عنها، ثم العزم على عدم العودة إليها، وإن كانت التوبة متعلقة بحق الآدمين والناس لا بد من رد المظالم لأربابها. ندم، إقلاع، عزم على عدم العود، رد المظالم لأربابها، هذه التوبة الصادقة النصوحة. اللهم تب علينا توبة نصوحة. Amin. Amin. Kita berjanji, kita semuanya semalam ini bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya, tobat yang tidak akan mengulangi lagi semua dosa-dosa yang kita lakukan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim mengatakan: wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu hai orang-orang beriman dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Faham kalian apa makna taubatan nasuha? Taubatan nasuha itu memiliki 4 syarat. Yang pertama adalah penyesalan. An-nadam, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Al-igla'u minadz-dzunub, yang kedua yaitu mentas dari perbuatan dosa tadi. Kemudian al-azm ala adam al-audah hatal maut. Kita niat kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu sampai kedatangan kematian kita. Dan apabila dosa itu berhubungan dengan hakul adami, milik daripada Bani Adam, maka kita yang keempat harus dikembalikan hal-hal yang kita rampas dari Bani Adam itu,
barulah kalau 4 syarat ini dilaksanakan, berarti taubatan kita adalah taubatan nasuha. Perempuan ما في كشف عورة ما في كشف شعر ما في يطلع ثوب لما نصف الفخذ هكذا برمبان عورة حرام 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 ما يجوز هذا حرام عورة هذا نصف الفخذ هذا عورة كيف هذا مسلم لا إله إلا الله يكشف عورة هذا مصيبة بينزل بلاء مصيبة معصية 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 مصيبة فلا بد من توبة إلى الله توبة نصوحا توبة ما في عورة ما في مخالفة لا ما نضحك توبة توبة استغفر الله استغفر الله ما في صدق الله مطلع الله عالم الله يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله توبة نصوحة من كل الذنوب رجال كبار صغار كل الذنوب لأن نستغفر الله من هذه الذنوب توبة نصوحة إن شاء الله قولوا آمين amin. Perempuan kata beliau, wanita-wanita harus tobat dengan taubatan nasuha. Jangan sampai buka aurat, jangan sampai rambutnya kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi sampai kelihatan pahanya atau tumitnya, ya, itu adalah haram, musibah katanya. Yang mendatangkan balak musibah adalah buka aurat atau tertutup tapi bentuk semuanya, juga tidak betul itu, ya, tertutup tapi ketat atau terkebuka, maka haram. Semua daripada tubuhnya wanita ini adalah aurat. Maka jangan sampai hanya tobat astagfirullah astagfirullah tapi cuma lesannya, tapi tidak betul-betul dari hatinya dan tidak ada perubahan dalam kehidupannya, maka ini adalah main-main. Kita sekarang ini bertobat kepada Allah. Allah alim, Allah mutali kata beliau. Allah itu tahu apa isi hati kalian dan Allah mengawasi semua yang yang kita sembunyikan atau yang kita tampakkan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang ada dalam hati-hati kalian. Apakah kalian benar-benar bertobat atau hanya main-main? Allah tahu persis isi hati kalian. Maka kita bertobat malam ini insyaallah dengan taubatan nasuhat. Amin ya rabbal alamin. هذا الآن نستحضر هذا كله ونستغفر الله العظيم. Kita semuanya menghadirkan apa yang kita ucapkan tadi, betul-betul dari hati kita mengucapkan, ya Allah aku mohon ampun ya Allah. قولوا جميعا نستغفر الله Ucapkan sama-sama, nastaghfirullahal azim. نستغفر الله العظيم Nastaghfirullahal azim. نستغفر الله العظيم Nastaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو Alladzi la ilaha illa hu الحي القيوم Al-Hayyul Qayyum ونتوب إليه wa natubu ilayhi. نستغفر الله العظيم Nastaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو Alladzi la ilaha illa hu الحي القيوم Al-Hayyul Qayyum ونتوب wa إليه natubu ilayhi. نستغفر الله العظيم Nastaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو Alladzi la ilaha illa hu الحي القيوم Al-Hayyul Qayyum ونتوب إليه wa natubu ilayhi. جميع المعاصي من جميع المعاصي والآثام والآثام بيننا وبين الله بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله بيننا وبين عباد الله ومن جميع ما يبغضه الله ومن جميع ما يبغض الله. اللهم تب علينا وعليهم توبة نصوحا يا الله توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا زكنا بها يا الله. آمين. قولوا آمين. آمين. زكنا بها يا الله. آمين يا الله. زكنا بها يا الله. Sucikan kami semuanya ya توبة Allah. نصوحا Taubat yang nasuha ya توبة Allah. نصوحا Taubat yang sebenar-benar توبة taubat. نصوحا Taubatan yang sebenar-benar لا taubat. نشقى بعدها أبدا Yang tidak لا akan نشقى kembali kepada maksiat بعدها bersama-sama. أبدا Tidak kembali لا kepada maksiat نشقى selama. بعدها أبدا Tidak sampai celaka selama-lamanya ya Allah. وزكنا بها Sucikan kami ya Allah dengan taubat itu ya Allah. وجسما
hati kami, jasad kami dan roh kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-faraj lil muslimin fil Yaman. Kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau selesaikan permasalahan muslimin yang ada di Yaman. Qulu amin. Amin. Farij ala ikhwanina fil Yaman ya Allah. Selesaikan permasalahan yang di negeri Yaman ya Allah. Farij ala ikhwanina fil Syam ya Allah. Selesaikan permasalahan saudara-saudara Islam kami yang ada di Syria ya Allah. Farij ala ikhwanina fil Iraq ya Allah. Selesaikan permasalahan saudara-saudara Islam kami yang ada di Irak ya Allah. Farij ala al-muslimin fi Palestin ya Allah. Selesaikan permasalahan saudara-saudara Islam kami yang ada di Palestina ya Allah. احفظ اندونيسيا من الكرب والضر والبلاء يا الله. Jaga Indonesia dan rakyatnya ya Allah dari musibah, daripada kemurungan dan daripada kebahayaan ya Allah. نسمع يوم غد ما يرضيك ويحفظ المسلمين في اندونيسيا وفي المسلمين اجمعين يا الله. Kita dengar berita besok ya Allah, hal-hal yang membahagiakan muslimin dan memberikan ridha kepada muslimin dan kebaikan kepada seluruh muslimin ya Allah. عليك بمن عاد ويعاد المسلمين من الفاجرين والكافرين يا الله. Ya Allah, bagimu ya Allah, hadapilah orang-orang yang memusuhi muslimin ya Allah. Dan ya Allah, hadapilah orang-orang yang membuat kerusakan kepada muslimin ya Allah, Ya dan membuat bencana kepada muslimin ya Allah. يا رب شتت شملهم. Ya Allah, hancurkan persatuan mereka musuh-musuh Islam. يا رب فرق جمعهم. Ya Allah, hancurkan jamaah mereka yang memusuhi Islam ya Allah. يا رب قلل عدهم. Ya Allah, musuhilah mereka, hancurkan mereka ya Allah. واجعلهم في الغابرين يا الله. Ya Allah, sedikitkan daripada jumlah mereka dan masukkan mereka kepada jurang kehinaan ya Allah. ولا تبلغهم في المسلمين مراد يا الله. Jangan sampai cita-cita mereka dan harapan musuh-musuh Islam Engkau sampaikan ya Allah. ونارهم تصبح رماد يا الله. Dan kebencian dan senjata-senjata mereka hancur menjadi debu ya Allah. بكاف ها يا عين صاد في الحال ولوا خائبين. Dengan berkatnya kaf ha ya ain sad, sekarang ini ya Allah mereka lari tunggang langgang ya Allah. وشر كل ماكر وخائن وغادر وعائن وساحر وحاسد والشامتين يا الله. Dan semua kejahatan orang yang khianat, kejahatan orang yang benci, kejahatan orang-orang yang menghasut, dan kejahatan-kejahatan orang-orang yang benci kepada kami dan musuh kami, hancurkan semua kehancuran mereka ya Allah. قولوا يا الله. Ucapkan ya Allah, يا الله. ya Allah, يا الله. ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, terimakanlah ucapan kami dan doa-doa kami, sungguh Kau mendengarkan doa-doa kami ya Allah. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Berilah tobat kami, sesungguhnya Engkau adalah penerima tobat dan maha pengasih dan penyayang ya Allah. ونقول كلمة التوحيد نختم بها مجلسنا لأنه ما قالها إنسان أي شخص ثلاثا وحضر في مجلس إلا غفر الله له. Kita tutup ceramah kita dengan mengucapkan kalimat tauhid. Siapa yang mengucapkan dalam satu majelis kalimat ini tidak berdiri kecuali dosa-dosa semuanya diampuni oleh Allah. قال النبي محمد من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas betul-betul dalam hatinya, orang itu dijamin masuk surga. قال أن الله تعالى في الحديث القدسي لا إله إلا الله حسني فمن قال لا إله إلا الله دخل حسني ومن دخل حسني أمين من عذابي. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, sesungguhnya la ilaha illallah adalah bentengku, dan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia telah masuk bentengku, dan siapa yang masuk dalam bentengku berarti orang itu aman dari siksaanku. قولوا جميعا لا إله إلا الله. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha
illallah. لا إله إلا الله La ilaha illallah. محمد رسول الله Muhammadur Rasulullah صلى الله عليه sallallahu alaihi وعلى آله wa ala alihi وصحبه وسلم wa sahbihi wa sallam. عليها نحيا Alaiha nahya وعليها wa نموت alaiha namut وعليها نبعث wa alaiha nub'ath إن شاء الله insyaallah من الآمنين minal aminin الذين لا خوف عليهم alladzi la khaufun alaihim ولا هم يحزنون wa la hum yahzanun برحمتك يا أرحم الراحمين birahmatika ya arhamar rahimin. أصلح الله أمور المسلمين Aslahallahu umural muslimin. صرف الله شر المؤذين جميعا عشرا من فات على المسلمين فرج الله عنهم للمسلمين أجمعين وقول 10 مرات هذا الدعاء. Kita mengucapkan doa ini 10 kali dengan niat untuk dijaganya orang-orang Islam dan dihancurkannya musuh-musuh Islam. إحدى النساء الصالحات في حضرموت رأت النبي محمد لما حضرت المساجد في هذه البلاد العربية وبين المسلمين قالت يا رسول الله ما حل يومك من هذا البلاء؟ قال له اذهب قولي في المنام أقل مشيت كل يوم 10 مرات قولي أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين عشرا وهو دعاء وارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على محمد. Ada satu wanita solehah di Hadramut mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian wanita ini ishtaka dengan Nabi, sambat dengan Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang ini kondisi umat Islam dalam keadaan bahaya. Di negeri-negeri Arab umat Islam betul-betul bercongkrah satu dengan yang lain dan umat Islam dalam keadaan bahaya semuanya. Apa yang harus kami laksanakan di Allah? Ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan ucapkanlah tiap hari dengan mengatakan aslahallah umural muslimin sarafallah syarral mudhin sebanyak 10 kali tiap-tiap hari, insyaallah akan dijaga umat Islam. ولهذا قبل أن نأتي بهذا الدعاء نوصيكم بتقوى الله وكما أوصى سيدي عمر بالمحافظة على قراءة آية الكرسي في عند الدخول إلى الميت والخروج منه وقبل النوم وبعد كل صلاة. آية الكرسي هذا فيها حفظ من الله. Sebelum saya tutup, saya wasiatkan kepada kalian. Wasiat yang pertama, jadilah kalian orang yang takwa kepada Allah, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian yang kedua, sebagaimana wasiatnya Habib Umar bin Hafid, saya wasiatkan juga kepada kalian, hendaknya tiap hari jangan lupa membaca ayat kursi setiap hari sekali dalam 4 tempat. Dalam 4 tempat. Yang pertama, ketika kalian masuk rumah, dalam rumah masuk baca ayat kursi. Ketika kalian keluar rumah baca ayat kursi. Ketika kalian melaksanakan sholat 5 waktu, setiap sholat 5 waktu selesai baca ayat kursi sekali. Kemudian yang keempat, ketika kalian mau tidur ayat kursi. 4 tempat tersebut jangan lupa ayat kursi. وصية الثانية من حبيب عمر أن تواظب كل يوم على قراءة هذا الدعاء القرآني. دعاء في القرآن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 100 مرة. Dan wasiat yang berikutnya yang sebagai wasiat Habib Umar, yaitu doa kepada dalam Quran, ucapkanlah tiap kali Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sahih coba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri 100 kali setiap hari. وأيضا الدعاء الوارد عن النبي سيدنا محمد. Dan demikian juga doa yang telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, ini doa yang dituntun Rasulullah juga 100 kali. Paham? Paham. Niat amal insyaallah. Niat untuk mengamalkan insyaallah. Qabilna? Diterima semuanya dijazah ini.
ورد الشيخ أبو بكر نوصيكم به في الصباح والمساء. حي محمد هدار يسميه حرز المسافر والمقيم الذي أوله يا عظيم السلطان، اللهم يا عظيم السلطان إلى آخره. نوصيكم بقراءته صباحا ومساء. Dan wiridnya Syekh Abu Salim ya Azimus Sultan, punya Syekh Abu Salim untuk dilaksanakan pagi dan sore, dan ini juga luar biasa wiridnya Syekh Abu Salim yang diwasiatkan Habib Muhammad bin Abdullah Haddar untuk dibaca pagi dan sore ya Azimus Sultan. حرز المسافر والمقيم هو ما ياخذ دقيقتين. Ataupun yang di dalam keadaan mukim. قبلتوا؟ Diterima semuanya? بارك الله فيكم. Mudah-mudahan Allah ناتي berkahi kalian. بالدعاء 10 وما بعد الدعوات ونختم ويلا بحسن الخاتمة آمين. Amin. Kita doa semuanya. قولوا أجمعين أصلح الله أصلح أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله 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 أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا أرحم الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فرج العاجل قولوا آمين. فرج عاجل غير آجل يا رب العالمين. اللهم فرجك العاجل لجميع المسلمين في كل مكان. ادفع البلاء والغلاء والفتن والمحن والجور والزنا والربا والظلمات والمعاصي ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا وعلى المسلمين البلايا والأذايا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ولي على المسلمين الأخيار
اصرف اللهم عنهم الشياطين والأشرار، اجعل ولايتهم بمن يخافك واتقيك يا عزيز يا غفار. لا تجعلنا ولا حاضرين ولا حابنا أجمعين في مقام هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا لنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين. أكرمنا ولا تحرمنا، زدنا يا الله ولا تنقصنا، آثرنا يا الله ولا تؤثر علينا، ارزقنا وإياهم الإخلاص لوجهك الكريم. أعدنا من شرور أنفسنا وسيئات الأعمال، أعدنا من الشيطان وجنوده، اللهم أعدنا من الشيطان وجنوده، واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية. استعناك يا ربنا على صلاح قلوبنا فاصلحها، استعناك على صلاح أحوالنا فأصلحها، استعناك على قضاء حوائجنا فاقضها، استعناك على ما يرضيك عنا فارض عنا يا الله. تقبل منا وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اجعل اللهم حوائجنا إليك، معتمدنا عليك، أقمنا إذا عوججنا، أعنا إذا استقمنا، خذ بأيدينا إذا عثرنا، تولنا حيث ما كنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وأني من المسلمين، وأن نعمل صالحا ترضى، وأصلح لنا في ذرياتنا تبنا إليك يا ربنا. تقبل توبتنا، اغفر ذنبنا واستر عفنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نسألك اللهم وأصحابنا أجمعين مما يرضيك عنا في كل حين، مما سلك به النبي محمد وصائر الصالحين في كل حين. نستعوذك الله من شر ما تعلق بنبيكم محمد وصائر الصالحين في كل حين يا رب العالمين. وارزقنا كمال حسن الخاتمة بعد عمر طويل حال جميل في خير ولطف وعافية بسر أسرار. الفاتحة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارفعوا أيديكم ودعوا بدعاء القنوت. قولوا جميعا اللهم اهدنا فيمن هدى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم فكر من دراي الأوصاف المحمدة أكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأكبر الأكبر المحبوب لك والمقصد بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن الكرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف ثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضر اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك الله وأن يبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أتماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة رحمانا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بالولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم من تأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز
المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله برب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. قد تمام الله مقاصدنا وزمنا جميع الهم وزل منا جميع الهم ببركة النور شفيعنا الله الله ببركة النور شفيعنا الله الله فضله علينا عام جوده وفضله علينا عام طابت بذكره مشاربنا الله الله طابت بذكره مشاربنا الله الله علينا علينا قد تمم الله مقاصدنا الله مقاصدنا وزال منا جميع حزننا. Duduk kembali, duduk pada tempatnya ya. في جنة الخلد يغفرنا. Duduk kembali. في جنة Mohon duduk kembali. يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم صلوا على من به الله الله صلوا على من به صادنا الله على فصيح كذا عجم على فصيح كذا عجم قد تمم الله سيدنا الله قد تمم الله مقاصدنا وزايا منا جميع حزننا وزال منا جميع حزننا